Salut les amis, an bɛ aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye, sunkalo juma laban don. An bɛ dugawu kɛ an ka bato yarabi Ala k'u bɛɛ lajɛlen jaabi anw ye. Ala ka sunkalo kuncɛ hɛrɛ la. Ala k'an kisi fitinɛ ma, Ala k'an kisi sitanɛ ma. Maliyɛnw ka aw fo, ka Mali jeunesse fo, ka an ka militants ani an ka sympathisants an b'u bɛɛ fo. Kibaruya min bɛ Mali kɔnɔ an y'a kibaruya mɛn. An grand frère n'o ye Razbach ye, ko sariya tigilamɔgɔw ye mandat d'a kan k'a lasegin kasobonba la. Yani n bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ a fɔ bɛɛ ye f'aw k'a bila a kun na k'a fɔ an bɛ kɛlɛ dɔ de la, kɛlɛ min an bɛ talo, an bɛ bin, o tɛ juguman ye. Mais an ka hakili sɔrɔ n'an talonna, n'an binna, ka hakili jagabɔ an talonna cogo min, an binna cogo min, ka leçon sama ka bɔ a kɔnɔ pour que an bɛ se ka avancer cogo min. C'est le plus important. N tulo b'aw ka dusukasi kumaw la aw jo don, mais an ka hakili bila dusu ɲɛ. Mɔgɔninfin dusu n'a kami-kamina, n'i ma farati a bɛ se i hakili la. N'a sera i hakili la, i nɛnkun ani bolo a b'olu bila ka fɛn kɛ fɛn min i yɛrɛ t'a kalama. Ni problème nana, il faut prendre avec philosophie. I k'i bɔ cogo jateminɛ problème kɔnɔ. An ka mɔgɔ caman dusu kasilen bɛ polisiw kɔrɔ, k'a fɔ aw ɲɛna ko an ni polisiw tɛ ɲɔgɔn na. Polisiw ni gendarmew ni gardiw bɛ u ka baara de la parce que olu fana bɛ procureur ka yamaru de kɔnɔ. N'a k'u ka mɔgɔ min ɲini, u bɛ t'i ɲini. N'a k'u k'i minɛ, u bɛ t'i minɛ ka taa n'i ye. Ali n'u sago tɛ. Procureur bɛ se ka hali polisikɛ yɛrɛ minɛ k'a datugu. O kuma an ka hakili to an ka fɛnw na, an kana dusu. Dɔw ko an ni gouvernement ani diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn na. Olu ŋaniya ye an ka taa kaso la. Nka nin plainte tɛ olu ka procédure sugumalen ye. U bɛ se ka profiter a la de. Ko bɛ an ni min cɛ fo an k'o dɔn. Maa ni i b'i yɛrɛ dɔn, i t'i i kɛlɛɲɔgɔn dɔn, i ka chance ka gagner 50%, i ka chance ka perdu 50%. Nka n'a y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ dɔn, i b'i kɛlɛɲɔgɔn fana dɔn, i ka chance ka gagner o ye 100% de ye. Fo an ka dɔn an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na. O ye magistrature Sam ni Silima de ye. N'a fɔra Sam ni Silima, mɔgɔ fila tɛ, syndicat fila de don. Mali magistrat bɛɛ ti tɛmɛ mɔgɔ 400 kan. Donc ni Sam ni Silima bɛ ɲɔgɔn na, dis-toi que a dɔgɔyalen magistrat 300 i n'o de bɛ ɲɔgɔn na. O ma nɔgɔn. Hakili de bɛ mago ɲɛ o yɔrɔ la ani hadamadenya. O kuma an ka hakili to an dusu la. Nin ko min bɛ sen na ni Ala sɔnna ma, a bɛ tɛmɛ hɛrɛ la parce que an yɛrɛ dama dɔrɔn de don. A kɛra cogo o cogo, an bɛ tila ka bɛn a la. Ni Ala sɔnna, o y'anw ka espoir ye. Nin problème min bɛ juge min nɔfɛ ani procureur Kasoge, n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye ka sigi, n'a ma deli ka kuma an t'a dɔn. Le juge Jara commune 3 la, n teri don, n ka mɔgɔ ɲɛnamaba. A fa fana n ko ka da ye kojugu, n ka cɛkɔrɔba fana don. Juge Jara
ne n'a bɛ se ka heure kelen kɛ baro la Alassane bɛ kaso la waati min nka hali tile kelen ne m'a fɔ n ko Alassane ka dossier bɛ cogo di n b'a dɔn dossier b'ale de bolo mais ma deli ka Ala ɲininka tile kelen nin bɛɛ ye sababu de ye adamadenw an bɛ ɲɔgɔn ka baara respecter ka ɲɔgɔn ka taabolo respecter c'est pas un problème ne yɛrɛ bakun coup d'état kɛra IBK la don min o dugujɛ juge Jara ye ne wele a ko ma Abdul Niang ni fɛn o fɛn mago bi i la besoin na nafolo fɛn o fɛn n'i ma fɔ n ye ma yafi ma n ko n y'a mɛn bonya barika o kɛra coup d'état dugujɛ n'i dun y'a lajɛ o maa kelenw ye ne minɛ ka n datugu kaso la ko san 2 mais ne danna kalo 1 ani tile 16 la juge yɛrɛ min ye an condamné commune 5 la o ka tila ka sabara don ka dossier layɛlɛ cour d'appel la délai kɔnɔ délai min hali avocat t'a miiri k'a bɛ se ka kɛ tile 15 a ye dossier layɛlɛ ka tila ka wuli k'a jɔ pour que cour d'appel k'an libérer. Qu'est-ce qui a fait ça? Un comportement. Parce que n'y a faamu a wagati hakili de bɛ ko dɔw dilan ni dusura ni dusu bɛ se ko la a fɔ a ye ko a yɛrɛ ka bɔ a ka ko dɔ kɛ tɛ ɲɛnabɔ ten a y'o dusu da mɔgɔw tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko ne ye magistrats jugu de ye. Les gens voulaient me voir comme ça. O tɛ image ɲuman ye ne ma. Voilà pourquoi maa minnu ni mɔgɔw tun b'a fɛ k'a ye k'o ne jugu ye n y'a transformé ka kɛ ko wɛrɛ ye. C'est pourquoi aujourd'hui, à tort ou à raison, dɔw bɛ ne wele magistrats teri magistrats ka allié. An ka baara kɛ hali bi ni an hakili ye. Rassa taara kaso la tuguni an b'a bila an kunna k'a fɔ Ala jarabiw de bɛ an kan. Kɛlɛ la gɛlɛya tɛ ban. N'i ma gɛlɛya fana kɛ kɛlɛ kɔnɔ n'i ye sebaya sɔrɔ i tɛ wasa n'a ye. À vaincre sans obstacle on triomphe sans gloire. F'i ka gɛlɛya i ɲɛna. Donc a b'a ta ni limaniya ye a b'a ta ni hakili ye. A kana dusu a kana fitinɛ kuma fɔ a kana fitinɛ kɛwale kɛ ni Ala sɔnna an bɛ bɛn a la minnu y'a datugu ne ma da la k'u ka jigiya ye k'a bɛ sa kaso la c'est pas ça ce sont nos frères ce sont nos sœurs a kɛra cogo cogo an bɛ tila ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn a la ka wele in lase bɛɛ ma a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a kana don violence kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna aw pousser a y'a kɛ tan a ye sabali dɛ a bɛɛ t'aw ɲi ye a bɛɛ t'aw ɲi ye a y'aw bolo da aw dusu kan hali bi a ka baara kɛ ni hakili ye an ka ɲɔgɔn faamu n bɛ furakɛliyɔrɔ la n bɛ Ala tanu n bɛ don Bamako lundi ni Ala y'o yira an na ni Ala sɔnna ma an b'a ko tɔ ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na ka wele lase Sam ni Silima a mɔgɔ bɛɛ ma nin yɔrɔ la ka fɔ a kɛra cogo cogo an ye balimamaw de ye an ye frɛrɛw de ye ni Ala sɔnna an bɛna tila ka ɲɔgɔn faamu ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna la ka wele lase peuple malien bɛɛ ma bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ si kana don balaw kɔnɔ mɔgɔ si kana don fitinɛ kɔnɔ nin na dɔw bɛ ka Sénégal exemple fɔ dɔw bɛ ka jamana wɛrɛ fɔ k'an k'o kɛ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais an balima dama de don aw kana ni dusu ta k'a fɔ magistrats bɛ k'u yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye a kana bila o kɔrɔ la a y'a bila dɔrɔn Ala lajarabi don a nana wa a bɛ tɛmɛ ni Ala sɔnna ma nin ko in an bɛ sɛgɛn an bɛ degun ko caman bɛ se ka kɛ mais a mana kɛ cogo cogo an bɛ tila ka ɲɔgɔn faamu an bɛ avancer
il faut être fort de caractère ni combat in na. N bɛ deli k'a fɔ ni kɛlɛ in kunfɛ taga tɛ, dusu kɛlɛ fana tɛ, hakili de fana b'a ɲɛnabɔ. C'est là le message k'aw bɛɛ fo, k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn. Kuma tɛ mɔgɔ bolo, mɔgɔ de bɛ kuma bolo. Mɔgɔ kuma bɛ se k'i dun, kuma dɔnbaliya tɛ. N'an donna min gasi la, o bɛ yafa an ma. Wasalamu alaikum.